Ayong gabi guys, Gaisano Ipil. Aray may ipil karon guys. Gaisano Ipil. Ada na yung lugar sa Ipil guys. Tapos Papapdol. Oh, Ipil. O gutomon po kadre guys, pwede po ka madto sa Jollibee. Tara guys, na Jollibee dre guys. Hindi dira ka sa Manginasal. Manginasal. Ay, nagunsa mo ra, nagtapok man mo. Napoy ka na sa plaza guys, o sa Ipil. Ano na guys? Sa Ipil, kananan sa plaza. Papa ko. Awards. Ayos kayo yung unit oh, pop-up dol. Oh. Oh, gutom mo guys. Pwede mo manarad guys oh, sa Jollibee guys. Okay, nindot mo guys sa Jollibee. Tara guys, Jollibee guys. Jollibee guys. Nagana pa nga ako no. Kami apit rami. Panganahan po ka malot guys, naibalot dire oh. Panganahan ka malot, naibalot. Sa imo nga gusto 18 days, 19 days, 17 days. Manay kan sa Ipil guys. Posting nga ako sa Ipil guys. Nindot kayo. Oh, driver oh. Ano guys, ang kan sa Ipil guys. Dire ako kutob kay medyo taas-taas naman video.